स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफरीन शमीम। आइए 26 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। इमाम काबा शेख डॉक्टर सालेह बिन हुमैद सऊदी अरब के नए मुफ्ती आजम मुकर्रर। शाही एलामिया जारी। शेख सालेह बिन हुमैद 1984 से इमाम काबा के तौर पर खिदमत दे रहे हैं अंजाम। इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की नहीं दूंगा इजाजत। आलमी मुस्लिम कायदीन से मुलाकात के दौरान ट्रंप का दो टोक ऐलान। फलस्तीनी रियासत पर कहा, क़याम के इम्कानात खत्म नहीं होने दूंगा। नेतन्याहू को गिरफ्तारी का खौफ। अमेरिका जाते हुए कई यूरोपीय ममालिक की फिजाई हुदूद के इस्तेमाल से गुरेज। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने जारी किए थे गिरफ्तारी वारंट्स। जंग के बाद गाजा की हुक्मरानी में हमास का कोई रोल नहीं रहेगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ऐलान। अमेरिकी सदर सऊदी व फ्रांस के अलावा सलामती कौंसिल से बातचीत के लिए रजामंदी। इसराइल ने मगरबी किनारा से उर्दन में दाखिले की क्रॉसिंग कर दी बंद। 20 लाख फलस्तीनी नक्लो मकानी से महरूम। ब्रिज बंद। इसराइली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का ऐलान। सऊदी शहर रियाद में किरायों में इजाफे पर 5 साल तक इम्तना कर दिया गया आयद। रेंटल मार्केट को मुस्तहकम करने और किराएदारों का तहफ़्फ़ुज़ करने इक़दाम। शाही फरमान जारी। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ व पाकिस्तानी फौजी सरबराह आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने दोनों को करार दिया अजीम कायदीन। फिर फटा डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम। अमेरिकी सदर ने अब गैर मुल्की फार्मा अद्वियात पर लगाया 100% टैक्स। मुल्क की सलामती और मैन्युफैक्चरिंग को बताया अव्वलीन तरजीही। हिंदुस्तान का रूसी सदर पुतिन से फोन पर राब्ता। अमेरिका की आयद करदा शरों का असर। यूक्रेन जंग पर हिकमत अमली वाज़ेह करने पर जोर। नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे का दावा। श्रीलंका में एक केबल कार हुई हादसे का शिकार। 7 बुद्धिस्ट राहब की मौत। 3 बैरूनी शहरी भी शामिल। वसती श्रीलंका में पेश आया हादसा। कुछ अफराद जख्मी होने की भी इत्तलात। कर्नाटक के डांगरे में आई लव मोहम्मद बैनर पर हिंदू तंजीमों का एतराज। 2 बरादरियों में झगड़ा कशीदगी के बाद पुलिस ने हटाए पोस्टर्स। एकतरफा कार्रवाई का मुसलमानों का इल्जाम। लद्दाख एहतजाज के दौरान मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। सोनम वांगचुक की स्टूडेंट्स एजुकेशनल व कल्चर मूवमेंट लद्दाख का FCRA रजिस्ट्रेशन हुआ मनसूख। बैरूनी फंड्स के कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। महाराष्ट्र मिनिस्टर नीतीश राणे का एक और फिरके वाराना रिमार्क। कहा, महाराष्ट्र हुकूमत हिंदुओं के वोट से हुई मुंतखब। मुसलमानों ने नहीं दिया वोट। रियासत में हिंदुत्ववादी हुकूमत। आज आंजानी साबिक पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की यौम पैदाइश। पीएम मोदी, खरगे, राहुल व प्रियंका गांधी ने पेश किया खराज। डॉक्टर सिंह की इख्तिसादी इस्लाहात, शफाफियत व अवामी खिदमत को किया याद। समीर वानखेड़े की दिल्ली हाई कोर्ट में डिफेमेशन अर्जी। शाहरुख खान की कंपनी पर 2 करोड़ हर्जाने का दावा। दी बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के जरिए नस्ली व तासुब पर मबनी अंदाज में साख को नुकसान पहुंचाने का लगाया इल्जाम। 2013 के दिलसुखनगर बम धमाका केस के मुजरिम असदुल्ला अख्तर की सजाए मौत पर अमल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। NIA अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा। हाई कोर्ट ने सजा रखी थी बरकरार। जुबली हिल्स असेंबली हलके के जिमनी इंतखाब का बगल BRS ने बजा दिया। आंजानी रुकने असेंबली गोपीनाथ की अहलिया M सुनीता को बनाया उम्मीदवार। पार्टी सदर KCR का ऐलान। तेलंगाना भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में भी लगातार बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम। हुसैन सागर झील की सतह हुई लबरेज। अवाम को चौकसी बरतने का मशवरा। हैदराबाद में शदीद बारिश की पेशन गोई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नज़्म नफ्स को चौकस रहने की दी हिदायत। बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने अवाम से की अपील। तेलंगाना में बारिश के दौरान कोठी ENT हॉस्पिटल की खराब हालत, गंदे पानी से मरीजों का गुजर। हरीश राव की हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा।
عثمان ساگر اور حمایت ساگر بھی ہوئے لبریز۔ عثمان ساگر کے 10 اور حمایت ساگر کے 4 دروازے کھول دیے گئے۔ 55 شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ ORR سروس روڈ بند۔ حیدرآباد میں خراب موسم کی وجہ سے پروازوں کی آمد و رفت متاثر۔ 3 پروازوں کا موڑ دیا گیا رخ۔ کولکاتہ، ممبئی اور پونے سے آنے والی پروازیں وجے واڑہ کر دی گئی روانہ۔ فارمولا ای ریسنگ کیس۔ تلنگانہ حکومت نے گورنر جشن دیو ورما کو KTR کے خلاف فوجداری کارروائی کی اجازت کے لیے فائل کر دی روانہ۔ سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش۔ 22 کیرٹ 1,05,200 روپے فی تولہ درج۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ 1,16,700 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,450 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر۔ AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 ٹائم بفے فوڈ سسٹم، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK، آسٹریلیا، USA B1 B2 F1 F2 سکسیس گارنٹیڈ۔ ترکی، جاپان، سنگاپور وزٹ ویزا فاسٹ سروس دستیاب۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے میں 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔